बाहाघर हठात भांगीगला। बाहाघर होइतिला मालविका और राजेंद्र वर्मा 1943 रे। हठात तांकर डिवोर्स हैला। हाईकोर्ट डिसाइड कला 21 डिसेंबर 1909 मसीहा। हजि जाइथिबा बापा मां को विषय रे भाबी 20 वर्ष तलर सेई कथा को भाबी बंची रहिछंती आमर एई युव निर्देशक। सकाळु सकाळु तमर कोन हेछि कि नियो तम पई ये सब मजाक। माँ बाप जते बेले अलग हो जाती पिला मन को हालत केही बुझी परिबेनी। दुनियार सबु पिला मानक विषय रे तमे जानिछ, किंतु जिए तम सहित बंची रहिछि ता पई त नाही। तमे देखिबो गोटे पुओ जीवन में जहाँ सब हुए अन्य मान को फरक पड़ेनि ता बाहागर विषय रे, किंतु अन्य लोक सेहितेरे ही पसंदी। तमे मो पेरेंट्स विषय कहूछ ना। देख कार्तिक, तमे जहा भाबुछ सेमाने सेतिकी लिबरल नहंती, किंतु जेतेबेले सेमाने तम सहित बंचिबार परमिशन देइछंती ता माने सेमाने तमको ट्रस्ट करंती। से भरोसा भांगिला भलिया एटी किछि हेइनी। लिविंग टुगेदर को छाड़ी आम दी जनकर बाहाघर सेटा सेमानकर स्वप्न। ठीक अछि, आमे मॉर्निंग वॉक पर ही बाहाई जिबा। ए देखो कार्तिक, एटा टिके इम्पोर्टेंट ना। तमर मने अछि आर मासरे सेमाने आसुछंती, जमा गोटे मासर छुट्टी। यूके जिबा पूर्वरु बाहाघरर प्लान अछि। तमु कामक जुबार नहीं के जी? हाँ, इवनिंग शिफ्ट अछि। कैरियर रे आउ टिके फोकस करबा दरकार। तमको जणा अछि ईरान भलिया देश रे झियो माने कम बाहा होंती। ताको पाठ पढ़ा आ कैरियर रे बहुत प्रभाव पकाए। एमिति लोक भी बहुत अछंती, किंतु एमिति झियो मानको समान शत्रुठार भी खतरनाक भावंती। एलिजिबल बैचलर्स कर नंबर बढ़ेबा एटा भी एते भलो कथा नुहे। एमिति लोक मानको ही बाहागर पई निहाती दरकार। ओ हाय हेलो। हे पुरुणा जुगर झियो माने एया चाहुथिले ना, मान्यता सिंसियरिटी और भल भाबरे तांकर देखा सुना करिबा। न्यू जनरेशन रो झियो माने एया चाहते कि पुओ माने तांकर चाकर होई जानतु। जदि सेया दरकार तले मो पाखरे बहुत अछि। या राइट। मो भलिया गोटे साधा सीधा झियो पई गोटे बाहाघर आ ता परर जीवन ता पई बहुत गुरुत्वपूर्ण हेइ थाए। एक कथा को तमे माने काहे कि बुझी पारुना मु जानि पारुनी। साथी होई गोटे परिवार गढ़िबा बहुत भल कथा ना। हेलो मो प्रिय सांग, रणभूमि को जीवा पूर्व थरे चिंता कर, समुद्र को जीवा पूर्व 2 थर आ बाहागर पूर्व 3 थर चिंता कर। अच्छा भाई, आपनकर बाहाघर हेइनी बोली ता माने नुहे जे आपण एमिति किछि कहि परिबे, ठीक अछि? जदि किछि चिंता करि पन बाहा जा तुरंत। लडू न खाई पस्ताइबा अपेक्षा लडू खाई पस्ताइबा उचित। कॉलेज रे पढिला बेले मु लेखिथिबा नाटक रे को डायलॉग एया सुनी स्टूडेंट माने केते ताली माले जानिछ? ताली माने तो बहुत ताली। सिए माड खाले आको कष्ट होला। अरे भाउज बा होती कुआरा हवा पई आ कुआरा जो मान अछंती बासा हवा पई भीतर मनर सब भाबी थांती जानिछ। अपन मो स्क्रिप्ट पढले पढिछि सेहिति पई तो बागर विषय ते भलो भलो कथा कहछि तम सहित। अच्छा मु एक कथा बुझी पारुनी, ये तो कैमरामैन स्क्रिप्ट काहे की पढिबे? ये मु जानि बारे तो सेमिति किछि नाही। नहीं हमर बेटी किछि अभ्यास नहीं। कोन की रिलीज जवा समय स्क्रिप्ट सरुची किए किए ता पर भी बदलौचंती। गुडे सत कथा कहबी, मोर 15 वर्षर सिनेमा करियर भितरे शूटिंग आरंभ होआ पूर्व सब स्क्रिप्ट पढिबा को मिलुची। सेति पई ताको धन्यवाद दउची। आ केमति लागेला? कॉकटेल एंड नॉस्टैल्जी एक न्यू जनरेशन। ये पिक्चर आ बाहागर गोटिए प्रकार ठीक से एडिट न कले कहानी बदल जिवो।
ଜାଣିଛି ତମ ମନରେ କେବଳ ସିନେମା ଅଛି। ଆଉ ତମ ମନରେ ଖାଲି ପ୍ରେମ। ଆଉ ପୁଣି ମୁଁ ମୋ ଡାଡି ମମିଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବି? ପିକ୍ଚର କଲା ପରେ Okay, friends, ready for take? Action. ଜମିଲା ଏଇଟା ନା ତୁମ ନା? ହଁ ତ ତମକୁ କ'ଣ ଦରକାର? ଖାସ୍ କରି କିଛି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ତମ ବାପାଙ୍କର ବିଡ଼ି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଅଛି ନା? ସେଠି ବହୁତ ଗୁଡ଼େ କାରିଗର ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେକ୍ରେଟାରୀ। ନାଁଟା ମୋର ଅବଦୁଲ କାଦର। ଭଲ କଥା। ତମେ ଜଣେ ଫୁଟବଲ ପ୍ଲେୟାର ଆଉ ଜଣେ ଗୁଣ୍ଡା ବି। ଏଇଟା ବି ମତେ ଜଣା। ଏମିତି କି? ଆରେ ଶୁଣ, ସେଠିକାର କାରିଗର ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ସବୁ ମିଶିକିରି ତମ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ତାଲା ଲଗେଇ। ଏଇଟା ମତେ କାହିଁ କହୁଛ? ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଯାଇ କୁହ। ଏସବୁ ତମକୁ କହିଲେ ହିଁ କାମ ଅଛି। ସିଏ ପୁଣି କ'ଣ? ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛି। ଭଲ କଥା। ଆଉ ପୁଣି ତମର ସେଠି କ'ଣ ହଉଛି? ଆଉ ତମେ ଯଦି ମତେ ବାହା ନ ହୁଅ, ଯଦି ନୁହଁ କ'ଣ କରିବ ତମେ? ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବି। ଏସବୁ କହିବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକ ବାଛିନେ। ଜମିଲା, ମୁଁ ତ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଦେବି। ଡରିଲା ନାଇଁ କି? ଆରେ ଜମିଲା, ମୋ ଜୀବନଟାକୁ ତୁ ବର୍ବାଦ କରନାଇ। ମୁଁ ତତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ତୋ କପଡ଼ାକୁ ବି ଭଲ ପାଏ। ତୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାକୁ ମତେ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ଏ ଜାଗାକୁ ବି ମୁଁ ଭଲ ପାଇଲୋ। ତମେ ସବୁବେଳେ ଏଇଆ କର ନା? ଯେତେ ସବୁ ଝିଅ ଆସନ୍ତି ଏଇଭଳି କଥା ହୁଅ। ମୋଟେ ନୁହଁ ଜମିଲା, ତୋ ଛଡା ମୁଁ ଆଉ କୋଉ ଝିଅକୁ ଭଲ ବି ପାଇନାହିଁ। ଆଖି ଉଠେଇ ଦେଖିବି ନାହିଁ କି କଥା ବି ହେବି ନାହିଁ। ଜମିଲା, ତୁମ ଆଖିର ଆଲୋକ, ତାପରେ ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଆଉ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏମିତି ହିଁ ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ହେଲା। ଘର ବାଲା ବି ଆଉ ବାହାର ବାଲା ବି ସମସ୍ତେ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଥିଲେ। ସେ ସମୟ ତ 50 ବର୍ଷ ତଳର। ଆଉ ସବୁ ପରେ ଜମିଲା ବିବିକୁ ଅବଦୁଲ ଖାଦିର ସାହେବ ବାହା ହେଲେ। ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଭଲସେ କଟି ଯାଉଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ଗୋଟେ ବଢିଆ କଦଳୀ ହେଇଟି ନିଅ। ହେଇଟି ଶୁଭୁଛି? କଣ? ଆରେ ଜମିଲା, ମୁଁ ତ ଗାଧେଇବାକୁ ଯାଉଛି। ସେ ସମୟରେ କଣ କପଡା ପିନ୍ଧିବାକୁ ପଡିବ? ଓ, ଏମିତି ମୋ କଥା କୋଉଠୁ ଶୁଣ କି? ତମର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ କଥା ବି ମୁଁ କେବେ ଭାଙ୍ଗିଛି? କଣ? ଜେଣ୍ଟଲମ୍ୟାନ ବନିବାର ଅଛି। ଭଲ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧି ବାହାରକୁ ବାହାରିବାର ଅଛି। ବ୍ୟବହାର ବହୁତ ଭଲ ହବା ଦରକାର। ବାହାରେ ପୁରୁଣା ସାଙ୍ଗ ସହିତ ବେକାର କଥା ହବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏମିତି ବହୁତ କିଛି କଥା ତମର ଅଛି ଯୋଉଟା କି ମୁଁ କେବେ ଶୁଣି ନାହିଁ
କୁହ ନା ପ୍ଲିଜ୍। କେହି ବି ଝିଅ ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ବାହା ହେଲେ ତାର ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାଏ, ଆଉ ସିଏ ହେଉଛି ସେ ପୁଅଟିକୁ ଭଲ ମଣିଷ କରିବା ଆଉ ସେ ପୁଅଟାକୁ ଭଲ ବାଟରେ ଚାଲିବା ଶିଖେଇବା, ଆଉ ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିକି ତାକୁ ଗଡ଼ବଡ଼ କରିବା। ଏଇଟା ନା ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀର କାମ। ଏଇଟା ତ ହେଉଛି ଗୋଟେ ନାରୀର ଫିଲୋସଫି। ଆଉ ପୁଣି ହଁ କୁହ। କୋଉ କାମବାଲିର କଥା କହୁଛ ନା କଣ? ନା ଆଁ? ନା ମୁଁ ବିଏ ପାସ୍ କରିଥିଲି ଯେ ରୋଷେଇ ଘରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ। मेरी जान तू रोषेई मोटे करवा दरकार नहीं, से सब मु संभाल लेबी, ठीक अछि। ଏଇଟା ତ ତମେ ସବୁବେଳେ କୁହ। किंतु शेष थर पई आज तुमको रोषेई करिया को पड़िबो। काली ठारू तमरो ए सेवक ଏମିତି କିଛି କୁହନି। एबे कुह तमर कोन दरकार? ଗୋଟେ କଦଳୀ ଦରକାର। माने ଗୋଟେ କଦଳୀ ଦରକାର। ଦିଟା ନେଇ ଆସ ନା। अच्छा ताहले तुमको मोटा कदली दरकार ना, बहुत पसंद ना। ये सामना दुकान रे थाए, जदी सेटे नथिबो ताहले दूर को जाइकरी से बजेट को किणी आनिबी। पूरा गोटा कांदी नहीं आसीबी तो ଖାଲି भाई। ଦିଟା ଦରକାର ମତେ। बाहाघर परे जमिला प्रथम किछि मागिछि, आउ कई झियो हेतिले या रवि या अमीन केते बड़ बड़ जिंस मागी थांदा बिचारा ता स्वामी की। ସେମାନେ ସ୍ୱାମୀଠାରୁ ଏଇ ମାଗନ୍ତି ବିନା ମୂଲ୍ୟର ଜିନିଷ। ଗାଁରେ ବୁଲୁଥିବା ବାଘର ଲାଞ୍ଜର ବାଳ ସେଇଟା କୋଉଠୁ ବି ଆଣିକି ତାଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତାଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି, ବାସ୍ ମାଗିବାର ଅଛି, ଆଣିକି ଦେବାର ଦାୟିତ୍ୱ ତ ଆମର ନା। ଆଉ ଯଦି ନ ମିଳିଲା ସେମାନେ କାନ୍ଦିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତି। ଆରେ ସ୍ୱାମୀ କ'ଣ କରିବ? ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି କି, ଏଭରେଷ୍ଟ ପର୍ବତର ଗୋଟେ ଛୋଟ ପଥର ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି ଦେବାର ଅଛି। ତା ଯଦି ନ ମିଳିଲା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତି କାନ୍ଦ ବୋବାଳି, କେତେ କ'ଣ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି କିଛି ଜଣା ପଡେନି। ମୋର ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ, ତମର ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଯାଇଛି ବିଚାରା ସ୍ୱାମୀ। ଏବେ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ବି କ'ଣ ସେମିତି କିଛି ତମଠାରୁ ମାଗିଛି ନା କ'ଣ? ଆରେ ଦିଟା ତ କଦଳୀ ନା, ବାସ୍। गाधई पाधई पैंट शर्ट पिंधि गोटे बड़ कदली कांदी किनिबी। जल्दी घर को फेरी आसीबो। जल्दी आसीबो, ओके? संज पूर्व फेरी आसीबो। मते एठी एकुटिया रहबा को बहुत डर लागे। किछि मते कहबोनी। अरे नाई। मोटा कदली ନାଇଁ ବାବା, ସେ ଏଠି ମିଳିବନି। କୋଉଟା ଦରକାର?
କୋଉ କଦଳୀ ଦରକାର? ବଜାରରେ ମିଳିବ। ଏଇଠି ଅଛି। ଏ ଭାଇ ମୋଟା କଦଳୀ ଅଛି? ହେ, ସେଇଟା ଏଠି ମିଳିବନି ବାବା। କହିବ ଯଦି କମଳା ଦେଇଦେବି। କଦଳୀ ଠାରୁ ଭଲ ନା ଇଏ। ଦାମ ବି ବେଶୀ, ଭିଟାମିନ୍ ବି ବେଶୀ। ବର୍ଷଟା ହଠାତ୍ ଶୋଇପଡ଼ିଛି।
झील मानकर बुद्धि जा अरे बाप रे मत मारो नहीं मु चोर नुह ये बेचारा जी तुम सामने ठिया सी केवल अब्दुल कादिर ତମେ ଭିତରକୁ କେମିତି ଆସିଲ? ये बेचारा जेते बेले आसीबो ए घरर कबाट आपे आपे खोली आ मो हृदयर ମଜାକ कबाट ବନ୍ଦ भी କର। କେମିତି ଆସିଲ ତମେ? रोसई घर बाटे ଆଚ୍ଛା ତୁମେ ଏ କବାଟ ଭାଙ୍ଗିଦେଲ କି? ଚୋରମାନେ ଯଦି ଦେଖିଥିବେ ସେମାନେ ବି ଏଇ ବାଟରେ ଆସିବେ ଆଉ ଆମେ ଏଠି କେମିତି ରହିପାରିବା ଏବେ? अरे बोकी झियो कबाट तमे बंद कर नथिलो ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି କବାଟ ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିନଥିଲି ନା କଣ? या रब्बुल आलमीन स्त्री लोक माने जो भूल करंती से निज भूल कोन निजे केबे मानंती କଦଳୀ କାଇଁ? मोटा कदली कोउठ मिलिलानी ମୁଁ ଯାଉଛି ଶୋଇବି। ए कमला खाइकिरी सुओ मोटा कदली कोउठ मिलिलानी मु नई रे पहरी परी नै के आसी ମତେ ମିଛ କହୁନି ମତେ ଅରେଞ୍ଜ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ ତମେ ହିଁ ଖାଇଦିଅ। जमिला टिके उठिके आसिलो जमिला उठिके आस ମତେ ନିଦ ଲାଗୁଛି। जमिला मु बहुत कष्ट रे आनी चे सब देख नई पारी हला बेले मु जदी मरी जाई थांती ମତେ କଦଳୀ ଦରକାର ଥିଲା। ए जगह रे मोटा कदली मिलू नाही काली कोठ भी हले मु खोजी के आनी देबी ଠିକ ଅଛି ସେ ସବୁ ବଡ ହେଲା ପରେ ମୁଁ କଦଳୀ ଖାଇବି। हो ठीक अछि कदली बदल रे कमला खाइ दियो बहुत विटामिन अछि ମତେ ଏଗୁଡା ଦରକାର ନାହିଁ। तमु खाइया को पड़िबो ନ ଖାଇବି ଯଦି କଣ କରିବ? उठ ଦରକାର ନାହିଁ। उठिबु नु तो ନା मु तते मारी देबी ତମେ ମତେ ମାରିଦବ କି? हां ठीक तते काटी कीमा कीमा करी टिक टिक करी बिरयानी बनेबी ने आकु आके खा स्वामी रो कथा सुना जाऊ नहीं जा अछि सब खाओ जल्दी औरी औरी सेति कि नुए सबो एटा देखुछु काटी की रखी देबी खा ता भीतर जो मंजी अछि ताकू फोपाड़ दे
ମୁଁ ତୋର କ'ଣ ହେବି? ଜଣା ନାହିଁ। ଏଇଟା ଦେଖୁଛୁ, କହ ମୁଁ ତୋର କ'ଣ ହେବି? ତୁମେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ। ତୁ ମତେ ଏମିତି ଆଉ କେବେ ନଚେଇବୁ ନା, ଜଲ୍ଦି କହ ନହେଲେ ମୁଁ ତତେ। ନା କରିବିନି। ତୁ କ'ଣ ଖାଉଛୁ ଏବେ? ଅରେଞ୍ଜ। ଏ ଛୁରୀ ଦେଖୁଛୁ ନା ନାଇଁ? କହ, ଯାହା ଖାଉଛୁ ଏଇଟା ମୋଟା କଦଳୀ। ଏଇଟା ମୋଟା କଦଳୀ। ଆଉ ଥରେ କହ କ'ଣ ଖାଉଛୁ? ମୋଟା କଦଳୀ। ପୁଣି ଥରେ। ମୋଟା କଦଳୀ। ଆଉ ଥରେ। ମୋଟା କଦଳୀ। ଆ ମୋଟା କଦଳୀ। କଟେ ଆଉ ଏମିତି ହିଁ ରାତି କଟିଗଲା। ତାପରେ ସକାଳ ହେଇଗଲା। ବହୁତ ଦିନ ଏମିତି ହିଁ କଟିଗଲା। ସେ ନଦୀରେ ବହୁତ ପାଣି ବଢ଼ିଲା। ଅବଦୁଲ ଖାଦିର ସାହେବ ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଜମିଲା ଦୁଇ ଜଣ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ହେଇଗଲେ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ କଟିଗଲା। ଆଉ ଏତେ ବୟସ ହେଇଗଲା, ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କର ବି ପିଲାମାନେ ହେଇଗଲେ। ଆଉ ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିନ ସେମାନେ ମନେ ପକାଇଲେ ବିତି ଯାଇଥିବା କିଛି ଅଭୁଲା କଥା। ଆଉ ଅବଦୁଲ ଖାଦିର ସାହେବ ହସି ହସି ଜମିଲା ବିବିଙ୍କୁ କିଛି କଥା ପଚାରିଲେ। ମହାରାଣୀ, ବହୁତ ଦିନ ତଳେ ଯୋଉ ମୋଟା କଦଳୀ ମାଗିଥିଲୁ, ରାତିରେ ନଦୀ ପାର ହେଇ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ କ'ଣ ଆଣିଥିଲି? ମୋଟା କଦଳୀ। ସେଇଟା କେମିତିଆ ଥିଲା? ଅରେଞ୍ଜ ଭଳିଆ ଗୋଲ ଥିଲା। କ'ଣ ଆଣିଥିଲି? ମୋଟା କଦଳୀ। କାହାକୁ କିଏ ପସନ୍ଦ ଆସିଗଲା ତ ଆମ ଖୁସି ତା ମନ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଯାଏ। ଆମେ ବହୁତ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଉ। ଖାଲି ଦେହର ହିଁ ଭୋକ ରହିଯାଏ। ଟୁ ବି ଭେରି ଫ୍ରାଙ୍କ, ଏଇ ପ୍ରେମ ବିବାହ ଆଉ ଏବେ ଯେଉଁ କହିଯାଉଛ ସବୁ ଫିଲୋସଫି, ମୋର ଏଥିରେ ଜମା ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ତମ ଜମାନାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କେବଳ ଗୋଟାଏ ଇମୋସନ୍ ଦରକାର, ସେକ୍ସ। ଜିନାର ମେସେଜ ଆସିଛି। ହଁ ହଁ, ଚାଲୁ ଚାଲୁ। ରାଜ, ଆଇ ନିଡ୍ ଆନ୍ ଆନ୍ସର। ୟୁ ସିଓର ଦ୍ୟାଟ୍ ୟୁ ନିଡ୍ ମି ଇନ୍ ୟୋର ଲାଇଫ୍? ବାନାସା ଯାହା ଆଗରୁ କହିଛନ୍ତି ଭୁଲିନି। ଗୋଟେ ପୁଅ ଆଉ ଝିଅକୁ ଯଦି ଶାସ୍ତି ଦବ, ତାଙ୍କୁ ଗୁଲାମ କରିଦିଅ, କିନ୍ତୁ ବାହାଘର ପାଇଁ ନୁହଁ। ଏଇଥିପାଇଁ ହିଁ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ହିଁ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ହାय ସ୍ୱପ୍ନା, ଆଉ ପୁଣି କ'ଣ ଚାଲିଛି? ଜିନା କୋଉଠି ଅଛି? ଓକେ, ଭଲ ଚାଲିଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ହାय ରାଜ। କ'ଣ ହେଇଛି? ତମେ ଭାରି ସିରିୟସ୍ ମେସେଜ ପଠେଇଛ। ତାଠାରୁ ବି ଖରାପ ମେସେଜ ଦେବାର ଥିଲା। ସିଏ କ'ଣ? ଆର୍ ୟୁ ଗୋଇଂ ଟୁ ମ୍ୟାରି ମି ଅର୍ ନଟ୍? ସେଇଟା କାହିଁ ସେଣ୍ଡ କଲନି? ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମ ତିଆରି କରୁଥିବା ଫିଲ୍ମ ମେକରକୁ କାମ ମଝିରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବିନି, ସେଇଆ ଭାବିଲି ମୁଁ। ବାହା ହବାର ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଓ ମୋ ଜିନା, ତମକୁ ତ ଜଣା ଅଛି ନା, ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଖୋଜିବାକୁ ମୁଁ ବି ବାହାରିଛି।
କାଦର ଆଉ ଜମିଲାଙ୍କ ଜୀବନ କେତେ ଭଲ କହିଲ। ଆମେ ବି ସେମିତି ବଞ୍ଚିପାରିବା ନା? ଶୁଣ ଜିନା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଇ ବସୁ ତାର ଭଲ ଗୁଣ ହିଁ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। କାହାର ଭଲ ଗୁଣକୁ କେହି ବି ଭଲ ପାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପାର୍ଟନରର ବଦଗୁଣକୁ ଆଉ ତାର ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବା ସେଇଟା ହିଁ ବଡ଼ କଥା। ମୁଁ ଯଦି ସେମିତି କିଛି କରିବି ତାହେଲେ ତମେ ମତେ ପଚାରି ପାରିବ ନା? ଜିନା, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ତମର ଏଇଟା। କିଛି କଥା ଅଛି, ଜେନେରାଲି କଥାଟାକୁ ପର୍ସନାଲି ନବା କଥା ନୁହେଁ। ତମେ ଜାଣିଛ ତମକୁ ମୁଁ କେତେ ଚାହୁଁଛି। ୟୁ ଆର୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଗେଟ୍। କଣ କହିଲ ମ? ସିନେମା କେବଳ ସେଇ ହିଁ ଅଛି ମୋ ମନରେ। ୟା ପର ଷ୍ଟୋରି କଣ? ଡାର ସଲାମ। ତା ମାନେ ବୁଝୁଛ? ସଙ୍ଗୀତം ଶାନ୍ତି ନିକେତନ। ଭୁଲିଗଲ କି ଆମ ଘରର ନାଁ ବି ତ ସେଇଆ ଥିଲା। ୟୁ ନୋ ଜିନା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଖାଦର ଆଉ ଜମିଲାର ଫିଲ୍ମ ବନେଇଥିଲି ମୁଁ ସେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଇଥିଲି। ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଆଉ ଷ୍ଟୋରି ବୋର୍ଡ ବିନା ଗୋଟେ ରିଅଲ ଷ୍ଟୋରି ଉପରେ ହବ ମୋର ନେକ୍ସଟ ଫିଲ୍ମ। ଆ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ ରିକ୍ରିଏଟେଡ ରିଆଲିଟି। ଆଉ ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଏଇ ଡିରେକ୍ଟର ନା? 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଭେଟିଥିଲି। ମେଜର ଫେଡରକ୍ ଆଉ ତାଙ୍କର ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ରୀତା। ଯୋଉ କଥା ତମେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମତେ କହିଥିଲ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କେବେ ବି ଭୁଲି ପାରିବିନି। ତାଙ୍କ ଆଖିର ସୁନ୍ଦରତା ବିଷୟରେ ତମେ ଯାହା ମତେ କହିଥିଲ, ଆଉ ପୁଅ ପିଲା ରେଡି ଟୁ ସରେଣ୍ଡର କରିବେ ଏମିତି ବି କହିଥିଲ, ସେଇଟା ବି ମୁଁ ଭୁଲି ପାରିବିନି। ଠିକ ନା ଏସବୁ? ତୁମେ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଅ ତାକୁ କିଛି ବି କହିପାର। ଗୋଟେ ଚୁମା ଦେଲେ ସେ ସବୁ କିଛି ଭୁଲିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ବାହା ହେବାର ଅଛି ତାକୁ ସବୁ କିଛି କହିବା କଥା ନୁହେଁ। ଦେହର ଭୋକ ମେଣ୍ଟିବା ପରେ ସବୁ କିଛି ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ। ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ କୁହ। ରୀତା ଆଉ ମେଜର ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଭେଟ ହୋଇଥିଲି ସେ ସବୁଠୁ ଖୁସି କପଲ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ 2 ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଏବେ ଜଣେ ହିଁ ବଞ୍ଚିଛି। ଅନ୍ୟ ମଣିଷଟାର ଏମିତି କ'ଣ ହେଇଥାଇପାରେ? Merry Christmas. Hi. Hi. ଏଇଠି କେମିତି? What a pleasant surprise. Hi, Raj. What a surprise. ମେଜର ଆସ ଆସ ଭିତରକୁ ଆସ। ପୁରୁଣା ସାଙ୍ଗମାନେ କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ରୀତା ମରିବା ପରେ ସବୁ ସୁନସାନ ହେଇଗଲା। କଥା ହେବା ପାଇଁ କେହି ଜଣେ ଦରକାର ନା। 24 ବର୍ଷ ମୋ ସହିତ ଜୀବନ ବିତେଇଥିବା ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ରୀତା। ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ମେଜର ମୋ ଦୁଃଖ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ। ହଁ, ମୁଁ ଟିକେ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲି। ଇଫ୍ ୟୁ ଡୋଣ୍ଟ ମାଇଣ୍ଡ। ଇଟ୍ସ ଓକେ ମେଜର, ୟୁ କ୍ୟାରି। ପିଇବା ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର? ଥଣ୍ଡା ନା ଗରମ? କିଛି ବି ନାହିଁ। ଏଠି ମୁଁ ପୁରା ଏକୁଟିଆ। ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କିଛି ବୁକ୍ସ? I will be happy with myself.
ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୂର୍ବର କଥା ଗୋଟେ ହଲିଡେ ଟାଇମ୍ରେ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ପାଖରେ ଗୋଟେ ହୋଟେଲରେ 3 ଦିନ ପାଇଁ ମୁଁ ରହିଥିଲି। Oh, my sweet darling. Oh. एक्सक्यूज मी सर आपनका पाखरे आउ जने बस परिबे की ओके नो प्रॉब्लम। प्लीज कम सर मैडम सर सॉरी आपन को हैरान करिन इट्स ऑल राइट प्लीज। थैंक यू आई एम मेजर फेडरिक हेलो एंड दिस इज रीटा। हाय योर गुड नेम प्लीज। आई एम राज कार्तिक। अच्छा सर 2 प्लेट चिकन लॉलीपॉप। सीजन टाइम रे एठी बहुत भीड़ हुए। दुनिया रे हमें बहुत जगह बुली सारी छु किंतु एते भलो एम्बियंस हमें कोठी देखिनु। हां बाय द वे राज आपण कोन करचंती? मु जने स्टूडेंट नॉर्थ इंडिया रे गोटे फिल्म इंस्टीट्यूट अछि। मोर गोटे डिप्लोमा फिल्म रो लोकेशन सर्च रे अछि। गोटे बीच रो बैकग्राउंड रे ही गोटे कहानी अछि। ओह ग्रेट सो यू स्टेइंग हियर फॉर दैट? या बट आई विल लीव दिस प्लेस 2 days टाइम। एक्चुअली मो कैमरा ग्रुप कैंप करचंती हाई रेंज रे। एक्चुअली लोकेशन सेठी दैट्स अछि। वंडरफुल। आमे माने तो सेठी रहउछु ना हिल टॉप रा दारुसलाम। सेठू जेबे मु गाड़ी चली गासे 2 घंटा समय लागे। ओके राज कीप माय कार्ड। निश्चय आम घर को आसीबो। थैंक यू। नाइस टू नाइस मीट यू। मीटिंग टू। गुड नाइट। खाइबा खाई दियो। किछि दिन परे ही मोर देखा पुणी थरे ହେଲା ତାଙ୍କ ସହିତ। मेजर ର ही गोटे प्रॉपर्टी उपरे मोर शूटिंग करिवार परमिशन दरकार थिला।
मेजर भी खुशी खुशी रे मते परमिशन दे देले। हे राज हाँ केमिति चलछि सबु सो फार सो गुड। ऑल द बेस्ट। थैंक यू मेजर सी यू। शॉर्ट फिल्म रो शूटिंग सारी मो पुना जीवा पूर्वरु तांको घर को पुणी थरे जाइथिली। मोर तांको धन्यवाद दबार थिला आउ ता सहित रीता सहित भेट हबार थिला। सबुबेले तुमको स्वागत एठी जेतेबेले इच्छा हो तुम चली आसियो। कोर्स कंप्लीट कर सारला परे नुआ प्रोजेक्ट कौन? गोटे फिल्म करबा को चाहूँ मु। बहुत बढ़िया कथा। ऑल द बेस्ट यंग मैन। ओके थैंक यू सी यू नेक्स्ट मेजर। You know, there is a very nice dip in salsa to say goodbye. Chalo, darling, let's do it. व्हाई नॉट। Goodbye. That was so nice. Thank you, thank you. फेरिबा समय रे मु भाभी देइथिली एई नाम दारुसलाम शांतिर एकमात्र घर दारुसलाम। फेरिया पाई बहुत व्यस्त थिली। बहुत समय परे समुद्र कूल को आसी गोटे होटेल रहिबार थिला। तमे बहुत चेंज लगुच। रीता सामना रे गोटे जवान आउ हैंडसम मनीष ही रीता सामना को जीवा चाहूली। मेरी क्रिसमस। हाय, हठात केमिति आसीबा कहला? व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। कम कम डार्लिंग, कम आउट। देखिबा आसा कि आसीछि। हाय राज, आस आस हाय ऊपर को आस, एठी बसिबा। ओके कम।
ଆଜି ଖାଇବା ଆମ ସହିତ କରିକି ଯିବ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ସେ ସବୁ କିଛି ଭାବିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଜଷ୍ଟ କଲ୍ ମି ରିଟା ଗୋ Okay. ଏଟ୍ ଆଇ ୱିଲ୍ ଜଏନ୍ ୟୁ ଅଲରାଇଟ୍ डिनर पूर्व टिके हे जाऊ राइट थैंक्स ମୁଁ ଏତେ ପିଏନି ओकेजनली କିଛି କିଛି ପାର୍ଟିରେ ଗଲେ ବେଳେ ବେଳେ ପିଇ ଦିଏ अच्छा ଗ୍ଲାସ୍ ହାତରେ ଥାଏ ଆଉ ପୁଣି ଟିକେ ପିଇ ଦିଏ ଆଉ दैट्स गुड देन चेस Cheers. ये टोका किए जानिछ मो पुओ ये आमर गोटिए बोली पुओ इंग्लैंड रे पढ़ुछि 5 वर्ष होला देखा नहीं केबे केबे हमको फोन करिया को भी ता पाखरे समय नहीं ता पई सब खर्च करिया को राजी अछि किंतु से गोटिए बदमाश टोका ତା ବାପା ଭଳିଆ ए बस 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 एति थैंक्स जेबेठू एठिक आमे आसीचु एकुटिया अछु हाँ एठी मोर केही चिन्हा जणा नाहंती सेटा भी मु चाहुनी आपण प्लीज खांतु हाँ थैंक यू थैंक यू आपनको स्वीकार करिया पई गोटे परिवार तरसुची आ एठी मु केही नुहे आ पुणी भी गोटे गेस्ट बन की रही गली टू बी फ्रैंक मेजर आपन फैमिली एटमोस्फियर इट्स रियली वंडरफुल बाहाघर परे सब हेछि मो गाँव जेबे मो बाहर को आसिली समस्त गोटे कथा थिला मो जीवा कथा शुणी समस्ते खुशी थिले भारत बाहर को जाई विदेशी सैनिक हेबा लगी मो ना बदले देली वर्षक पर जेबे गाँ को फेरिली पुराना बंधु मान को जेबे खोजिली माँ ठीक कर गोटे झील को जेबे मु बाहा होइकी आसिली से दिन रीटा को देखी मो जीवन सेठू बदली गला सी इज माई लकी एंजल तार ये सबुदिन अभ्यास सबु राति शोवा पूर्व से गोटे छोटिया गीत गाई थाए ठंडा पवन मति छुई गला भल त लाଗୁଛି चांदिनी रातिरे मोर स्वप्नरी केवल तुमे मोर जान तुमर स्वप्नरे निद बिया सुनी आसे तु कोठी प्रेमी ठंडा पवन मति छुई गला भल त लाଗୁଛି
क्षमा कर प्रेमी थरे आसना मोर प्रेमी मु तो एठी अछि आज तुमे तो दूरे जाना तुमे नहात मु बंजीबी केमिति ठंडा पवन तो छोई गला मते रातिरे देखो ना ठंडा पवन मते छोई गला भल त लाଗୁଛି चांदिनी रातिरे मोर स्वप्नरे केवल तुमे मोर जान जानिछि तुमे जे आसिब एक मुहूर्तरे मोर होई जा फुलरी सजेबी जे मु सब किछि भूली मोर होई जा वर्षे भी गला परे तोरे भी तुमको केवल प्रेम करिबी मोर जान देखो ना ठंडा पवन मते छुई गला भल त लाଗୁଛି चांदिनी रातिरे मोर स्वप्नरे केवल तुमे मोर जान मोर स्वप्नरे निद भी आसुनी आसे तो कोठी प्रेमी आहा 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 ମୋ ହୃଦୟର ଧଡ଼କନ ମୋତେ ଶୁଭା ଯାଉଛି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ମୁଁ ମରିବା ଆଉ ମାରିବା ପାଇଁ ବି ରେଡ଼ି ଥିଲି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ତମେ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଛୁଇଁଲ ତା ପରଠାରୁ ମୋ ତାକତ ବଢ଼ିଯାଇଛି ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନାକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ କଲି ଆଉ ଭାବିଲି ମୁଁ ଦୁନିଆ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଲଢ଼ି ଯାଇପାରେ ଗୋଟେ ଚୁମ୍ମା ସହିତ ଏ ଦୁନିଆକୁ ବି ମୁଁ ଢୋକି ଦେଇପାରେ ଆଉ ମୁଁ ଏଇଟା ହିଁ ଚାହୁଁଛି अरे तमे केबेठु आरंभ कलनी रीटा मरिया पर एठी किछि पार्टी हेइनी केही भी आसु नाहंदी तांकर चिकेन कबाब
दारुसलाम रे बहुत फेमस थिला। डेराडून सर्विस टाइम रे मो बॉस कहूले सुन प्रति संडे रे मु लंच पई आसीबी। आई वांट ऑल रिटायर स्पेशल। मिस्टर इब्राहिम को जानिछ कि? अरे 4टा फिल्म रे प्रोड्यूसर। हाँ शुनिची। जेबे से एपटे जाए मो घर को आसे एवं खाइबा खाइकी जाए। चियर्स। चियर्स। रीता जेतबळे थिला दारुसलाम रे वीकेंड सेलिब्रेशन हुए। मद फद पीला परे सांग माने कहती मते फ्रेडी घर को जीवाक पड़िबो। जेते राति हेले भी से हसी हसी कबाट खोले आउ किछि समय भितरे आमको जहाँ भी दरकार से टेबुल पाखरे पहुँचाई दिए। बंधु मानकु चर्चा करिबा ताकु बहुत पसंद थिला। ऑफिसर्स वाइफ मानकर गोटे एसोसिएशन थिला से सेठी प्रेसिडेंट थिला। आउ आपण को पुआ आसिलानी? ता कथा कौन भाविच? आसिलानी से आसिलानी आउ आसीबो भी नहीं। चलो वर्षा आसिलानी। प्रथमे मु भाबुଥିଲି एठिकी न आसीबा पई। एठिकी आसीबी आ तम स्त्री कथा एठी मन पड़िबो। कुह शुणिबी कुह। रीतार मृत्यु हो जीवा दैट वाज ए शॉक। बहुत जन को मेजर रीता सी गोटे परी थिला जहा सांगे देखा होतिले तांको सी प्रेम आ भल पाइबा बांटुथिले। एक गोटे तारा परी सेमती जीवन पाइथिले। तापरे कुह। मो जीवन रे मु जहा सहित भी भेट होईची से सबुठ स्मरणीय। मते शब्द मिलुनी गोटे संगीत परी एबे भी मन रे अछि। आपण बोधे जानी नांती मु कौन हरेछ तमे बोधे जानी न। देख सेठी से आराम करुछि। ब्लडी द विच। सेठी गोटे महल करिवार अछि। पूरा सुनसान जगार एका एका जाउथला से जगह को ता पई गोटे मु ताजमहल बनैबी। दुनिया रे सब लोकन सहित गोटे गोटे राति बितेबा गिफ्टा मु ताकू निश्चय देबी। मेजर आपण सेमिति कहंतनी। सी इज लाइक वन एंजल। एंजल से गोटे भयंकर डाहाणी तार शेष प्रेमिक। से जेबे थिला दारुसलाम जन्नत थिला अन्य मानक पई किंतु मो लगी नरक थिला आज भी। ताको 1000 थर मारिया पई चेष्टा करिथिली किंतु हेला नहीं। सब बेले सी जितुला आउ शेषरे मु भी।
थर जितेबले मुझे घर बाहरी थी गोटे परिवार भाया गोटे सुंदर फोटोग्राफ थिला ताको सबुदिन मो रातिर स्वप्न रे देखे एवं मन रखे किंतु एबे से फोटोग्राफ आउ ना मो आखि भी भरी गला। मोर प्यारी जीना मु फेरी जाऊची कष्ट भीतर से दुनिया को। जो माँ बापा डिवोर्स करचंती तांको पिला सही परी डिवोर्स रो सिस्टम रे जीवा चाहती। गोटे कथा शुण आम पाखरे आउ टाइम नाही मो बापा माँ एबे आसी जिबे से माने प्रथमे आसी मते पचारिबे आम बाहागर विषय मु सेमानंकु कोन जवाब देबी तमे कुह ना मु कोन कहिबी। तुम बापा माँ संगे मु कथा हबी से बुझिबे। तमे बाहा हेबा पई जदि न चाहुछ मु निजे सेमानंकु से कथा कहि देबी। बाहागर बाहागर कानून अनुसार हेबा कथा नुह केबे केबे बाहागर भांगी जाए सेथिपई कानून अनुसार हेबा कथा नुह। जदि होटल खाइबारे विष थाए ताहले कोन करबा चिल्लेकिरी होटल बंद कर देबा ना ताठ भी बहुत कष्ट है बाहागर जानिच बारंबार करबा को पड़े कंट्री फेलो। सुनो प्लीज। ओ डिस्टर्ब कली जदि क्षमा कर सॉरी सॉरी सिस्टर प्लीज डोंट फील बैड सॉरी। जीना मु प्रकृत रे चाहूँ तुम्हें मो संगे रुह यही समुद्र कूल रे 5 वर्षर गोटे पिला एकुटिया बसीथिला माँ बापा सेपरेशन परे 20 वर्ष पर्यंत सी एकुटिया ही थिला मु भूलिनी सेठी मु वंचित हेली केवल तुम पाई। भल पाइबा विषय रे मु तमठु ही शिखिछि पुणी भी मु कन्विन्स करबा पे हारी जाउछि। होप यू कैन अंडरस्टैंड जो भी बंधन भांगी जीवा पूर्वरु जदि आमे रियलाइज करू। मु एबे आसुछि मते सेमानंकु पिक करिवार अछि। जीना शूटिंग पई ऑल द बेस्ट सबु बेले तमे भलरे रुह। थैंक यू फॉर टेलिंग मी ऑल दिस ट्रूथ। गुड बाय। मो भावनाको मो कण भाबी बुझी पारिना मो भावनाको कण भाबी बुझी पारिना तो आसी मते बुझी दे जा थरी साथिया साथिया मो भावनाको मो कण भाबी बुझी पारिना
ফাগুনি এই মন মোর খোঁজি তাতে আসাতে ভাল পাইবার একে ছলনা কর পুଣି কেবে আসি মতে দেখা দবু কহি যা ফগুণর বাসনা সতে যেমিতি খেলি যাইছি সাথিয়া সাথিয়া ମୋ ଭାବନାକୁ ମୁଁ କ'ଣ ଭାବି ବୁଝିପାରିନା दुख देवते तुझे भूले जीवनी बुझाती रे तो सब बेले रही थी बुटी मो सपन पाई आओ बेसी राति नाही रे मो मनर वेदना तो केबे बुझिना रे गोटे थर आसी मो भल पाइबाकु देखि जा साथिया साथिया मो भावनाको मु कोण भाबी बुझि पारिना तो आसी टिके मते बुझे दे जा थरे साथिया साथिया ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ହଁ ମାଆଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଚାରିବେ ଯଦି କହିବି ଆସୁଛି କେତେ ଦିନ ଯାଏ ଆଗ ଛକରେ ଟିକେ ରଖିବୁ କ'ଣ ହେଲା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଯିବି ନାହିଁ ପିଲା ଡରିଯିବେ ଅଫିସରୁ କେତେ ଦିନ ଛୁଟି ଆଣିଛ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଚାଲିଗଲା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମରିଗଲା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ହଠାତ୍ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମୋତେ 3 ଦିନ ଛୁଟି ଦରକାର କେତେ ଭଲ ଲିଭ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ହେବ ହୁଏତ ବସ୍ ତା ଚ୍ୟାମ୍ବରକୁ ମୋତେ ଡାକିପାରେ ମୋତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ସେଇଆ ହିଁ କହିବ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ସେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଖୁବସୁରତ ଚେହେରା ହସ ହରିଣୀ ଯେମିତି ଚାଲି କିଛି ଜଣା ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷତି କେବଳ ମୋର ଆପଣ ଏମିତି କାହିଁକି ଭାବୁଛନ୍ତି ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କୁ ଖବର ଦେବା କଥା ଯଦି ଘର ଲୋକମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ତାଙ୍କ ମା ବାପାଙ୍କୁ ସେ ସବୁ ରାଜି ନଥିଲେ ଆମ ବାହାଘରରେ ଆମର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ମ୍ୟାରେଜ୍ ଥିଲା ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ କଥା ଭାବିନଥିଲି ବହୁତ କଷ୍ଟ ସମୟରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳିକି ରହୁଥିଲି ତେବେ ତମେ ତାକୁ ଲୁଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ମୁଁ କୋଉ ଅଲଗା ଲୋକ ନୁହଁ ମୁଁ ଜଣେ ତମର ଭଲ ବନ୍ଧୁ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ହେଇଗଲା ଏବେ ସବୁ କିଛି ଭୁଲିଯାଅ
ଏଇଠି ରଖ। ସତ କଥା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦିନ ସମୟ ଦଉଛି। मुन्ना तुम ना उठी जा जानू उठी जा चलो चलो उठी जाओ सकाळ हेई गला एबे तो उठी जाओ चलो चलो हेटी सुबुची सकाळ हेई गलानी एबे तो उठी जाओ ना आज परा सोमवार ପିଲା ଉଠିଗଲେଣି। भाई ए समय तुम एठी कहीं घर को जीवार नहीं कि नहीं मो सहित आसतु मु घरे छाड़देवी नहीं तमें चल जाओ। हौ ठीक अच्छे बोधे वर्षा हबार अच्छी आपण मो सांगे आसतु। मु ठीक अच्छे तू चल जा। हाँ ठीक अच्छे। आपको तो इंजीनियरिंग बहुत पसंद अच्छा सब बड़े किछि ना किछि तैयारी करता है। हाय हाय बाबू को डॉक्टर बनेबा दरकार हम्म ता चेहराटा देखो बड़ साहेब तो बहुत भलो मुन्ना को तो बिल्कुल भी डर लागेनी ताकू आमे मिलिटरी रे भर्ती करिबा। अरे एपट को अरे मु एठी ठिया आइछि तू एपट पछु को जा पछु को मु भी जाउछि र अरे यूनिफॉर्म टा चेंज करके जाओ। हां ठीक अछि हां एठी के पळेया तो बैट नहीं तू सेपट ठिया आइछ मु एपट ठिया आइ जाउछि। हां हां बोलिंग कर हां तू से ठिया हां
हाँ हाँ आउटे पछु जा हाँ इंदिरा 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 कौन है डॉक्टर हार्ट अटैक थिला कौन गोटे घंटा पूर्व से मरी जाइछथि ଏଇଠି ଶୁଣ ବାବୁକୁ ଆମେ ଡକ୍ଟର ବନେଇବା। ମୁନାକୁ ତ ଜମା ବି ଡର ଲାଗେନି।
ताकू तो इंजीनियरिंग बहुत पसंद। बापा हाँ? बापा मामा आसबेनि कि? अरे सुनो, अरे उठ रे। छोटू सोई जाइछि बापा, उठुनी। तुम माने किछ खाइछ? शिवा से बनैथिबा खाद्य मृत्युर बासना अच्छी नहीं, ए खाइबा दरकार नहीं। बापा आउ थरे खाद्य बनै देबी तुम पाई। बापा हाँ? माँ केबे आसीबे? माँ देह भल अछि ना? हाँ माँ आसीब। पापा एटा बहुत मीठा लागुची। हाँ तुम माने आस। एमानकु खाइयाकु दियो। आउ केबे भी तम हाथ रंधा खाद्य एमाने खाई परिबे नहीं। तोर भात दरकार पुआ? नहीं एटा ठीक अछि, बहुत बढ़िया लागुची। पापा एटा तो बहुत भल लागुची।
कैडेट लाइट्स ऑफ। शॉट ओके, थैंक यू एवरीबॉडी, पैक अप। ताहले केमती चलची सब ठीक ना? ओके। कौन रे बैकअप डे तुमर मासुका आसीनी? सी भूली जाइथिबो। तमे ताको बहुत मिस करूछ ना? जी जेतेबेले अलगा हो जाए सेतेबेले ता वैल्यू हमको जना पड़े। बाहागर विषय तुमको जदि पचार जाए ताहले तुम उत्तर कौन हबो? अरे अरे से कैमरा जल्दी कवर करो, से लेंस भी हटा सेटू। आज पर्यंत जहा आमर थिला सी आज दूरे जाऊँ जमी मु एकुटिया अच्छी। जो भी कलाकार रूप जिते सरी जाए से कलाकार सेतेबेले अवस्था सेमती ही रही जाए। दूरे रहीबाटा खुशी सहित कष्ट।